चिन्हिला परी लगुची ए टोकीटा यात्रा पेंडाले नाचे कोण या नाटा हां निशा महाराणा गलगल लागे DJ Lax भल लगे ना आई खुशी मत गाई दो भाई आम रेडियो आनी था सुंदर भाव गीत शुणी था पहला आज मुझे भूली जाइए मोबाइल जानी मोबाइल आउ एटा टिपा कोनटा यात्रा गला गीत देखे बात कि नहीं फोटो आंक पकेट रे मु तो किछि बुझी पारनी ए टोकी संगे तमर की संपर्क या फोटो काहे की रखिछ सत कहबाक गले या ना होची निशा महाराणा या सोदागुड़ा मते भल लागे मो यार गोटे बिग फैन तमे मो पाखरु जति सुनछ कोन तम पेट पुरुनी तमे खाली सोदा सिकिछ हेले या बोली टैलेंट तम पाखर नाही तमे को टैलेंट कथा कहउछ खाली चढ़ी पिंधी गड़ी परिबो हां परिबी मीडिया वाला को सामना रे पूरा गिली गिली आइसिया कथा कहि परिबो कुहो ले सब करिले मोर लाभ कोन हबो पूरा सेलिब्रिटी हिजबो बाळो ना ओ ताले त मु निश्चय करबी हेले तमे खराब भाबिबोनी तो ना ताले ठीक अछि देखिबो मु खूब शीघ्र साहू बाबू नारे परिचित होइजिबी देखिबो समस्त रेकर्ड भांगी देबी कहिबाटा जते सहज करिबाटा सेते सहज नु वर्तमान मार्केट रे निशा महाराणा रानी पंडा आउ गोटे रानी प्रियदर्शनी बोली अछि हेले निशा महाराणा सीए टिके आगो धाड़ी रे रहउची कारण सीए पूरा कंचा हां जे हेले दर्शक माने गळता किछि कहउनाती किए कहबो से तो समस्त को सदुची हेले जणे लक्ष्य करी चेयर फुपाला भूल मुंडरे बाजीगला गलगल लागे DJ Lax कौन है तम कहवा अनुसार मो निजक सजई सारे खूब शीघ्र फाटिबी पश्चिम दिगरु उई बसुरुच जालिबो थर साहू भाउज हाँ तमे कौन कहतिलो निशा महाराणा रे रेकर्ड भांगिबा को हेले चढ़ी पिंदी गड़ियो को पड़िबो ना अरे चढ़ी कौन अरे रेकर्ड पय तो दरकार पड़ले मु 2 टका रे गुल्लू सीता किनी सेई सीता को देह सारा गुरई राती सारा डांस करिबी आउ मु देखिबी ताटू कम पिंदी किए मो रेकर्ड भांगी परिबो अरे रानी चली जीव राजा पाखकू निशा जीव छाड़ी रेकर्ड पाई दरकार पड़ले से गुली सूता देवी काढ़ी से जहाँ भी हो मु आग को गोड़ बढ़ेली माने आउ पछकू फेरबिनी जी जहाँ कहले भी को बाड़ी खिया को डरबिनी तमे बोधे निशा महाराणा विषय जानि न सी जदि जानिबो तमे ता रेकर्ड भांगिबा को चेष्टा करछो ताहेले सीधा से सलिलियनी पालट जीवो तमे कोन भाबुचो ए साहू बाउचटा सुंदरी नु हो एटी जेते गोरी सेते स्टोरी जेते पुलिस सेते चोरी हेले तमे केबे ही परिबोनी निशा महाराणा परी अरे काहे केही परिबिनी मो कोन दम नाही ना आउ जति अछि ताले मते थरे देखिबा को पड़िबो
କପଡ଼ା ଖୋଲିକି ଗଡ଼ିବି ମୁଁ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିବି ଅଧା କପଡ଼ା ଖୋଲିକି ଗଡ଼ିବି ସବୁ ଟୋକାଙ୍କର ଗଲୁ ମାରିବି ଖାଲି ଖସେଇ ନିଶେଇ ହୋଇବି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବି ନିଶା ମହାରଣା କାନ କାଟିବି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବି ନିଶା ମହାରଣା କାନ କାଟିବି ଆମ ବୋଉକୁ ତୋର ବୁଝିଲି ଔଷଧ ଦରକାର ହେଲାଣି ଏମିତି କୁଣ୍ଡେଇ ରାମ୍ପି ହଉଛି ଦିନେ ଦେଖିବ ତା ମଳି ଚମ ଉଠିଯିବ ଏ ଲାଇନରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣଙ୍କର ସେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ଶୁଣେ ଆରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କଣ କୋଉଟାକୁ କଳା କହୁଛୁ ଆରେ କଳା ହଉଛି 3 ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହଉଛି କଳା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କିଳା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣା ତାହେଲେ ମୋ ଆଇଟମ ଟା କଣ ତୋ ଆଇଟମକୁ କଳା ତ କହିବିନି କିଳା ବି କହିବିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବାକି ରହିଗଲା ସେଇଟା ହେଇଥିବ ଯଦି ଏଇଟା ମୋର କଳା ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ରାମ୍ପୁଡି କାମୁଡି ହଉଛନ୍ତି ଏ ସାହୁ ପାଉଛ ଯୋଉ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଯାଉଛି ସେ ପେଣ୍ଡାଲ ଚାରି ପାଖରେ କାହିଁକି ଲୋକ ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୁଢାରୁ ଟୋକା ଯାଏ ଆଗ ଧାଡିରେ ବସିକି ଦେଖିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦିଅ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେଇପାରିବନି ତମେ ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ କଳା କୁହ କି ଧଳା କୁହ କି କିଳା କୁହ ହେଲେ ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ତଳକୁ ଖସେଇବାକୁ ଦେବିନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଟେକି ଟେକି ଆହୁରି ଟେକିବି ଯୋଉଦିନ ତୁ ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ଦର୍ଶକ ହାବୁଡରେ ପଡିବୁ ସେଇଦିନ ଚେତା ହରେଇକି ମରିବୁ ସେମିତି ଦର୍ଶକ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ଯଦି କିଏ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ଗଲୁ ମାରି ସାରନ୍ତେଣି ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ ମୋ ପରି ଏଠି ଆହୁରି 3-4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ଚାହୁଁନି ପଖାଳ ଭାତକୁ ସଜନା ଶାଗ ହବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଗ ଶହେଟା ପୁରା ଆଇଁଷ ନେବି, ତୁ ତ ସାଧା ଭାବୁଥିଲୁ।